जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज ख्रीष्ट जन्म दिवस बड़ दिन। मोर प्रिय समग्र भाई भाई माने गुरुजन माने मन रखु, आज ख्रीष्ट जन्म दिवस आज ठारू बड़ दिन। पौष मास बा धनु मास 10 दिन डिसेम्बर 25 तारीख बुधवार। आज दशमी 39 दंड 7 रात्रि 9:59 पर्यंत। आज चित्रा नक्षत्र 23 दंड 15 और अरात्र 3:38 पर्यंत। आज जन्म हेउतुबा शिशुर तुला राशि शूद्र मतांतर क्षेत्रीय वर्ण राक्षस गण अपराह्न 3:38 पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नहीं। आज दशमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले कलमी अर्थात कलम शाग भोजन निषेध। रात्रि 9:59 पर शिंब भोजन निषेध। मोर प्रिय दर्शक बंधु, आज अशुभ बेला काल बेला दिवा 10:08 पर 12:02 मध्य। 12 बेला दिवा 12:20 पर दिन 2:14 मध्य। कालरात्रि 1:21 पर। आज शुभ बेला बा अमृत जोग प्रातरु दिवा 7:07 मध्य। दिवा 7:55 पर पुणी 9:43 मध्य। 11:07 पर 1:31 मध्य। संध्या 5:56 पर 7:44 मध्य। मोर प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। एबे आमे आसंतु कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करवा। 12टी राशि संपर्क में आम संक्षेप में जाना देखा कौन आसूची 12टी राशि राशिफल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथम जाना मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने, ये क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड। आपण आज सब कार्य को बहुत चतुरतार सहित करिवार जोग देखा जाउछि। आपण को भल भाव में जना अछि का द्वारा क्यों कार्य करि परिबे से बुद्धि आज खर्च आपण करिवे। का ठारू किछि कार्य हासिल करिवे मध्य। जेहेतु ये पॉजिटिव कार्ड अवश्य अच्छी किंतु दिन भलरे जीव हेले भाबितिबा कार्य हासिल करिवे, किंतु ये कार्ड रिभर्स आसीछि। तेणु आपण को प्रत्येक कार्य जहाँफल कि भाभी चिंती करवा आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय मेष राशि, ये राहुंकर कार्ड जेहेतु बड़ माने ये कार्ड जेहेतु आज सबु कार्य सफल दब। लव रिलेशन केते बहुत भल रहिबो। मनी कैरियर क्षेत्र में सबु कार्य को सफल एनर्जी सहित करिवे। व्यवसाय क्षेत्र में कौन सी ओल्ड लेडी ठारू गाइडेंस मिल पारे। बहुत भल दिन निश्चित भाव में अतिबाहित समय ये। किंतु मन रखु मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने, कौन सी कारणवशत जेहेतु ये कार्ड रिवर्स कार्ड आसी कार्य केते दूर सफल हब न हब निज उपर आज निर्भर करिवो। निजर कथबार्ता चाली चलनी ढंग रंगर स्वभाव सबकि आपण मध्यम देकी गति करिवो। आपण चाहिए सफलता पाइबे, चाहिए आपण को विफलता भी प्राप्ति हो पाए। तेबे मोर प्रिय जाकि मेष राशि भाई भाई माने, आपण मानक सुख समृद्धि निमंते केतेक नीति दिन जानिबा कथारे मु आपण मानकु केतेक कथा कहूची। आपण माने मन रखंतु, जेतेबेले विपद आसुची विपद पाई भांगी पड़ंतु नाही। मोर प्रिय मेष राशि, आपण माने स्वतंत्र भाव में विपद को सामना करंतु। सामना कले समस्यार समाधान होइताए। तेबे मन रखंतु, सूर्य उदय हवा पूर्व सज्जा त्याग करी प्रथमे निजर पापुली को चाही निज शरीर रे बुलाई देबो। गृह मध्य रंधा खाद्य को प्रथमे मुठाए गाई की किंबा कुकुर पाई रखी खाइब। प्रथमे सेमानकु खाइबाकु देले घरर उत्तम किछि माने फल प्राप्ति आपण मानकु लाभ होइताए। एबे आसंतु देखिबा जे कि वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि
ଆପଣ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆଜି ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଗାଇଡ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି କେହି କାମକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲେ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବେ ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ତାଇ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଅତି ଉତ୍ତମଦାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେତେକ ଜାଣିବା କଥା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଘର କେବେ ଝାଡୁ କରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବତୀ ଜଳାଇବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିରାହାରରେ ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ମିଠା ଦହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ये जो कार्ड आसी सब वाइन्स कार्ड आपको सफलता आज मिलबार जोग भी कहूँ। कौन भी नुआ काम आरंभ करूँ, आपको सफलता निश्चित मिल। ईश्वर को आशीर्वाद आपण साथी अच्छी। आपन को नुआ चाकरी, नुआ अपरच्युनिटी किसी आसीपे, नुआ व्यवसाय जो थे आपको सफलता मिल। निज दक्षता उपर भरोसा रखु। भगवान को आशीर्वाद जेहेतु आपन साथी अच्छी। मन रखु मोर प्रिय मिथुन राशि भाई बहन मैंने, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी। घर परिवार दाम्पत्य जीवन अचानक भाव में खुशी वार्ता देखादेव। लव रिलेशन में किसी गिफ्ट जोगाजोग मिलबार जोगाजोग। व्यवसायी माने हाथ को किसी अर्थ आसवा माने आसी भी पारे। छात्र छात्री माने खेल कूद निश्चित भाव में समय को अतिबाहित करेंगे। मोर प्रिय जाकि मिथुन राशि भाई बहन माने, ये कार्ड को आम निरीक्षण कले व्यवसाय बहुत भल अटे। ये रवि कार्ड जेहेतु आपण खराब समय बीती जाऊँगी, आग को भल समय आसो। बहुत पॉजिटिव अनुभव करेंगे। व्यवसाय क्षेत्र में ग्रोथ निश्चित हम। सबू क्षेत्र ये बहुत भल फेमस कार्ड। तेबे मोर प्रिय जाकि मिथुन राशि भाई बहन माने, ये गोटे कथा कहवाक मुझे चाहूँगी। आपण मानकर जदि कौन असुविधार सम्मुखीन आपण मैंने होती किंबा कौन कार्य कर बाधा देखा दूची, आपणकर मान इज्जत उपर आंच आसूची किंबा कौन समाज क्षेत्र में आपण परिस्थिति निजको आत्मसम्मान हरवाक पड़ुची, भांगी पड़तु नहीं। आपण माने समस्या को सामना करंतु। समस्या सामना कले समाधान बाट ईश्वर को ऊपर भरोसा रखु। ईश्वर निश्चित भाव में बाट देखइबे। ये विश्वास रखी कार्यक्रम को देखुतांतु। मोर प्रिय मिथुन राशि भाई बहन माने, एठी मु कहवाकू चाहूँगी, मोर प्रिय मिथुन राशि भाई बहन माने, घर जेतबेले बाहर की कुआडे जाउछंती, जिबा समय पूर्वजों फोटो को चाहि नमस्कार करके जातु। घर को फेरिला बेले जहा किछि हो नेई करके आसंतु। यह कले आपन सुख समृद्धि निश्चित भाव में आसी थाए। एबे आसंतु देखिबा जे कि कर्कट राशि विषय। मोर प्रिय कर्कट राशि, ये कार्ड आपणकर खुशी बहुत खुशी कार्ड देखौछि। खुशी रे कौन सफलता जमी मिलगला लोक माने खुशी होती। सेहीपरि खुशीर भावना आपण मन भितर आज जागृत करिवो। आपण कौन मन हल्का करने सांगसाथी मान सहित पार्टी एंजॉय करि पारंती। माइंड फ्रेश रहिबो। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी। बहुत भलरे दिन हुए तो बीतब, किंतु अति लेंबू चिपुड़िले पिता कथारे थाए। तेणु सेहीपरि अति खुशी हवाक चेष्टा करेंगे नहीं। अति खुशी हेले मन रखु किछि ना किछि जिनिस चोरी हबार संभावना रोचे, हजि जबार संभावना रोचे, चोर भय मन भितर रही पारे। से प्रति ध्यान देवे मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भौणी माने। आज मु आपण मानकु गोटे कथा कहूँ। मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भौणी माने, जदि चाकरी व्यवसाय आदि शुभ कार्य घर बाहर समय गृह कई सदस्य तुम उपर को मुठाए बिरी मिछाड़ी देले अत्यंत शुभ होता है। घर माने घर कांथ कबाट मनी पर्स रे चौकड़ी पेंसिल किंबा कोईला रे गार पकेवा समय पिलामानकु जगंतु, नचेते ऋण बढ़िबो। मन रखि जहाँकि आपणकर अमंगलर सूचक ये होता है। तेणु मोर प्रिय दर्शक बंधु, केबे भी निजर देवाल वाल कांथ जा कथा अच्छी ये सबरे केबे पिलामानकु गार पकेबाकू कौन प्रकार दिंतु नाही।
मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भौणी माने जदि आपणकर किसी समस्या घटुची आपण किसी समस्या सम्मुखीन होउचंती ताहेले आपण कोन करंतु ना समस्या को सामना करंतु समस्या को देखि आपण केबे आत्मगोपन करंतु नाही समस्या सहित आपण जड़ित होबा को चेष्टा करंतु सामना करंतु अर्थ पाखरे थाउ आइदर न थाउ किंतु सामना कले समस्यार समाधान रो बाट ऑटोमेटिक आसी थाए मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भौणी माने एबे आसंतु देखिबा सिंह राशि को विषय रे मोर प्रिय सिंह राशि जदि मु कहबी आज ये कार्ड आपण समस्त को भल पाइबा बांटी पारती ये क्वीन ऑफ कप कार्ड जेहेतु अतीतर भाव प्रवणता को नहीं आज आपण परिवार दायित्व बहन करि पारंती परिवार सह समय बिताई पारंती लोक मानकु सहाय्य करि पारंती समस्त को उत्तम शिक्षा देई पारंती घर परिवार दाम्पत्य जीवन सुख प्राप्ति होबार जोग लव रिलेशन मधुरता आसीबार जोग व्यवसाय माने निज व्यवसाय स्थली सफा सुतरा रखिबार जोग छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़िबार मध्य आज भल जोग अछि तेणु ये क्वीन ऑफ कप्स कार्ड ये आपण निश्चित भाव में किसी भल अच्छी कई व्यक्ति आपण सहयोग आपण सहित करें सहयोग हाथ बढ़ई पारती यही मुझे चाहूँगी मोर प्रिय सिंह राशि भाई भौणी माने बैंक रे टंका जमा रखिबा समय लक्ष्मीकर जेकोसी मंत्र 7 थर जप करिकी टंका रखंतु देखिबे से टंका दिने आपणकर अनेक महत्व कार्य लागिबो टंका दिन को दिन वृद्धि प्राप्त हबो एबे आसंतु देखिबा जे कि कन्या राशि को विषय मोर प्रिय कन्या राशि ये भी क्वीन ऑफ पेंटाक्लस कार्ड ये भी क्वीन ऑफ कप्स कार्ड थिला बेले ये क्वीन ऑफ पेंटाक्लस कार्ड ये राउंड कर कार्ड तेणु ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण पाखरे आज मर्यादापूर्ण भाव में किसी रही परिस्थिति को भावी चिंती आज करेंगे आपन को सफलता अवश्य मिलिबो क्यारियर रे बहुत भल दिन अच्छी जदि स्वास्थ्य समस्या थिला तेबे आज आपण विश्राम नियंतु एवं आराम करंतु ठीक हे जिवो घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहिबो व्यवसाय माने उत्तम लाभ करिवे मन हल्का लागिबो छात्र छात्री माने विद्या प्रति मनोनिवेश करिवे एवं किछि अर्थ मध्य आपन को पाखरे रहिबार जोग मध्य देखा दउची मोर प्रिय जाकी कन्या राशि भाई भौणी माने मने रखंतु एई कन्या राशि भाई भौणी मानको पई मु जदी कहबी मन भितरे कोनोसी एक जिनिस को पाइबा पई व्याकुल हेई पारंती व्याकुलता हिसाब रे रहि पारंती आज कोनोसी जिनिस को हाथ को आनिबा पई आशा मध्य मन भितरे जागृत हेई एठी मु कहबाकू चाहूची मोर प्रिय कन्या राशि आपनक सुख समृद्धि निमंते केतेक नीति दिन जानिबा कथारे आपण माने मने रखंतु अन्य आत्मा को कष्ट दुख देला भली कोनोसी कार्य करंतु नाही ऋण करिबा ठारू दूरे रहिले अत्यंत सुखदायक होइताय सर्वदा चिंता कर जा हेउची ठीक हेउची जा हेबो ठीक हेबो ए हेउची भगवानकर माने इच्छा तेबे एबे आसंतु देखिबा जे कि तुला राशि को विषय मोर प्रिय तुला राशि ये कौन एक समस्या भितर आप छंदीला भली जना जाउछंती सारा समस्या आपन हाथ मुठार रहिला परि जना जाउची हाथ को किछि आसीबार जोग अछि समाधान करि पारंती जीवन रो बहुत लड़िलेनी बाधा विघ्न अनेक मध्य सामना करि सारिलेनी तथापि आपन सेतुर ओरिबा संभव हे पारुनी एमिति भी आपन बहुत स्ट्रांग अटंती कारण जीवन रे एते समस्या आसिला परे भी के निज माइंड को स्थिर रखिबा संभव न होई रहताय घर परिवार दाम्पत्य जीवन अस्वाभाविक रही पारे व्यवसाय माने आशायी रहिबे छात्र छात्री माने खेल कूदरे समय अतिबाहित करिवे एथिरे संदेह करिवार किछि नाही मोर प्रिय जाकी तुला राशि भाई भौणी माने मन रखंतु आपण बहुत परिश्रम आज किंतु करबा को अछि बहुत कार्य व्यस्त भितर रहिबे बहुत एनर्जी रहिबे शक्ति रहिबो किछि समय विश्राम करि नियंतु आज्ञा आगरू मध्यम परिश्रम करिसंती सफलता आपन को निश्चित मिलिबो ये केतुंकर कार्ड अछि तेनु आपन को सफलता मिलिबो तो निश्चित हेले जेहेतु आज श्री चंद्र अछि प्रत्येक कार्य को देखि चाहि भाबी विचारी करिबा आवश्यक अछि मोर प्रिय जाकी तुला राशि भाई भौणी माने एबे मो आपन मान को कहबा को चाहूची आपन मानकर सुख समृद्धि निमंते केतेक नीति दिन जानिबा कथारे मने रखंतु मोर प्रिय तुला राशि भाई भौणी माने घर मुख्य द्वार भीतर पटरे गणेशंकर गोटे फटोचित्र टंगाई दैनिक मन रखु जे कि जो फटोचित्र टंगाइबे दैनिक सकाळे 5 क्षीय दुब घास से फटोचित्र ऊपर रखु कौन कार्य बाहर पूर्व से दुब घास रु गोटे दुब पकेट रे नेकी करी गले अत्यंत शुभ फल आपन को प्राप्ति होता है मोर प्रिय तुला राशि भाई भौणी माने एबे आसंतु देखिबा जे कि बिछा राशि को विषय मोर प्रिय बिछा राशि ये द मून कार्ड आपणकर भितरे थिबा अहंकार को त्याग करिबा आवश्यक अछि आपणक पाखापाखि थिबा द्रव्य पॉजिटिव भाव में कार्य करिवो एवं आपणक हेबाकु थिबा कार्य किछि भलो होबार रास्ता खोली जाई पारे
নহলে କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଚାନକ ଭାବରେ କିଛି ହେଇପାରେ। ରିଲେସନରେ ଗ୍ରେଭ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ଯାହାକି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଇଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନିଜ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଯେହେତୁ ଭାବ ପ୍ରବଣତା କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଭାବ କେବେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ଅପବ୍ୟୟ ହେବା ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେତେକ ନୀତିଦିନ ଜାଣିବା କଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୃହରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇବା ବା ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲା ଓ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ କେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୃହରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ଫେଲୁଅର ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ସତ୍ୟତାର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଉଛି, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ହଉ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ହଉ। ଯେହେତୁ ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଏନର୍ଜି ରହିପାରେ। ଇଏ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ରିଲେସନସିପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇପାରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ ରିଭର୍ସ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ଆଜି କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଇସା ପତ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ରହିପାରେ, ଥକାପଣ ଲାଗିପାରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଉଚିତ ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ମନୋଭାବ ବୃତ୍ତି ନେଇ ଆଜି ସମୟ ବିତାଇବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହବ। ଏଇଠି କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଭିତର ପଟେ ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଟଙ୍ଗାଇ ଦୈନିକ ସକାଳେ 5 କ୍ଷ ଦୁବ ଘାସ ସେଇ ଫଟୋଚିତ୍ର ଉପରେ ରଖିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ବେଶୀ ଦୁବ ଘାସରୁ ମାନେ ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସେ ବେଶୀ ଦୁବ ଘାସରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁବ ପକେଟରେ ନେଇ କରିକି ଗଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ଭାବିବେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଯିଏ ଯାହା କହିବ ହୁଏତ ଆପଣ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେହେତୁ କହିବାର କଥା ଏଇ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ମନ ଭିତରେ ରହିବ, ଯୋଦ୍ଧା ପରି ରହିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ରିସ୍କ ନେଇପାରନ୍ତି, ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପଢିବେ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମୟ କହୁଛି। ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ନମସ୍କାର କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆପଣମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, କିଛି ଘରକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଖାଲି ହାତରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଇଏ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଦ ଟାୱାର କାର୍ଡ। ଇଏ ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ହୁଏତ ରଖି ନ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମାନେ ବିପରୀତ ଫଳ ଫଳିପାରେ। କୌଣସି ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, କିଛି ଗଲତ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ନଚେତ ଅନ୍ଧ ପରି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଚାରିଦିଗ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ପରି ଲାଗିପାରେ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇ ନପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ଥିଲା ପରି ଲାଗିପାରେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଥାଇକି କେହି ନଥିଲା ପରି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଇଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆଜି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ କର୍ମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଧର୍ମ ଓ କର୍ମ ଉପରେ ମନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବାଟରେ ଅତିବାହିତ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ କହିବା କଥା ମାନେ ଘରର କାନ୍ଥ କବାଟ ମନି ପର୍ସରେ କେବେ ବି ଚକଡିର ପେନସିଲର କିମ୍ବା କୋଇଲାରେ ଗାର ପକେଇବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଋଣ ବଢିବ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଋଣ ବଢିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କେବେ ବି କାନ୍ଥରେ ବା ୱାଲରେ ଦେବାଲରେ କେବେ ବି ଏଭଳି ଗାର କୌଣସି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଇଏ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଇଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆଜି କିମ୍ବା ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି। ଡେଥ୍ କହିଲେ ଡେଥ୍ର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଏହାର ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଶେଷ ହେବାର ଦେଖାଦେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଶେଷ କରି କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଭାବନାରେ ଆପଣ ଥାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ବାର ଦେଖୁଛି ଏ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ କାହା ପାଇଁ ରିଡିଂରେ ଆସୁଛି, ଅଯଥା ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥର ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ଶେଷ କରି ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହିପରି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅବଶ୍ୟ ଚଳନୀୟ ରହିବ। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ରହିବ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ଯୋଗ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆଜି ଖରାପ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଘରର କାନ୍ଥ କବାଟ ମନି ପର୍ସରେ ଚକଡି ପେନସିଲ କିମ୍ବା କୋଇଲାରେ ଗାର କେବେ ପକେଇବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଋଣ ବଢିବ। ଏ ଋଣ ବଢିବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଭିତର ପଟରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରଟିଏ ଟଙ୍ଗେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଦୈନିକ ସକାଳେ 5 କ୍ଷୀୟ ଦୁବ ଘାସ ସେହି ଫଟୋଚିତ୍ର ଉପରେ ରଖିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଶୀ ଦୁବ ଘାସ ଯେଉଁ ରହିଥିବ ସେଉଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁବ ଘାସ ପକେଟରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବାର ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୁଭ ଯୋଗର ନମୁନା। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଲି। ଏବେ ଆପଣମାନଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଲାଇଫର କଥା କିପରି ସେଟଲ୍ ହେବ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଜାଣନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସିଧା ରାତି 6ରୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମାସିକିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ବାର୍ଷିକ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।